अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुनीज़ा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से खुशबाश और सेहतमंद होंगे। आज का मौज़ूए गुफ्तगू है डिप्रेशन। देखिए, मैं कोई डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, माहिर इमराज़ या तबीब नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस मौज़ू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद डिप्रेशन का शिकार रह चुकी हूँ। ये वीडियो बनाने का महज एक मकसद है। हो सकता है मेरी स्ट्रगल के दौरान हासिल होने वाले असबाक किसी दूसरे के लिए सपोर्ट का बायस बन सकें। देखिए, अगर आप ये मान चुके हैं और पहचान चुके हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो यकीन मानिए आप मुबारकबाद के हकदार हैं, क्योंकि आप बदलाव की तरफ पहला कदम उठा चुके हैं। किसी मसले को पहचान लेना उसके खात्मे की तरफ उठता पहला कदम है। दूसरी बात, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। हो सकता है मेडिकल साइंसेस डिप्रेशन को बीमारी कंसिडर करती हों, लेकिन मैं इस डिप्रेशन से बच निकलने के बाद ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये बीमारी नहीं है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन सोच का इख्तलाफ है। आपकी सोच का इख्तलाफ अपनी ज़ात के साथ हो सकता है, सामने खड़े शख्स के साथ हो सकता है, हालात के साथ या कुदरत के साथ भी हो सकता है। ये इख्तलाफ रखना, इस इख्तलाफ का इजहार करना कोई बुरी या गलत बात नहीं है। कुछ लोग इस इख्तलाफ का इजहार बतौर एहसन कर लेते हैं, कुछ लोग इस इख्तलाफ का इजहार नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। जो लोग इस इख्तलाफ का इजहार नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये इख्तलाफ रखना हरगिज़ बुरी बात या बुरा अमल नहीं है। हर अक्ल रखने वाला शख्स इख्तलाफ करता है और कर सकता है। आपकी अपनी ज़ात आपकी सोच के मुताबिक ग्रो नहीं कर सक रही या ग्रो नहीं कर सकी, इख्तलाफ होगा, डिप्रेशन के चांसेस मौजूद होंगे। सामने खड़ा शख्स आपकी बात से इत्तफाक नहीं कर रहा, आपकी सोच के मुताबिक रिएक्ट नहीं कर रहा, इख्तलाफ मौजूद है, डिप्रेशन के चांसेस हाई हैं। आपके हालात आपकी सोच के मुताबिक नहीं चल रहे, इख्तलाफ मौजूद है, डिप्रेशन मौजूद है। कुदरत की तरफ से आपकी सोच के मुताबिक जवाब नहीं आ रहा, इख्तलाफ मौजूद है, डिप्रेशन के चांसेस मौजूद हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप बेजान चीज़ों के साथ इख्तलाफ नहीं करते। क्यों? वहाँ से रिएक्शन नहीं आता। जहाँ से रिएक्शन नहीं आता या जहाँ से रिएक्शन आपकी सोच के मुताबिक आता है, वो चीज़ें, वो लोग, वो हालात आपके डिप्रेशन का बायस नहीं बनते। तो डिप्रेशन से निकलने के क्या रास्ते हैं? डिप्रेशन से निकलने के दो ही रास्ते हैं। या तो आपके हालात बदल जाएं या आप खुद बदल जाएं, और यकीन मानिए दोनों ही सूरत हाल ऐन मुमकिन हैं। हालात बदलते हैं, हालात को बदलना ही होगा, वक्त बदलता है, ये कुदरत का फैसला है। दूसरी तरफ आप भी बदलते हैं, आप बदल चुके हैं।
کیا آپ وہی ہیں جو آپ بچپن میں تھے؟ نہیں، آپ بدل چکے ہیں۔ لیکن غور و فکر کی بات یہ ہے کہ آپ نے حالات کو اجازت دی ہے خود کو بدلنے کی۔ آپ بدلتے ہیں حالات کی وجہ سے، جبکہ یہ اتھارٹی آپ کو خود لینی ہے۔ آپ کو اپنے حالات سے یہ آنرشپ چھیننی ہے خود کو بدلنے کی۔ آپ کو خود کو بدلنا ہے کہ آپ اپنے حالات بدل سکیں۔ حالات کو یہ اجازت ہرگز مت دیجیے کہ وہ آپ کو بدلیں۔ دیکھیے، بدلنا تو آپ کو ہر صورت ہے، یا وقت آپ کو بدلے گا یا آپ خود اپنے آپ کو بدلیں گے۔ بہترین قدم یہ ہے کہ آپ خود کو بدل کے حالات بدلیے، خود کو بدل کے وقت کو بدلیے، وقت کو، حالات کو یہ آنرشپ، یہ اتھارٹی، یہ پرمیشن مت دیجیے کہ وہ آپ کو بدلیں۔ آپ ہمت کیجئے، آپ آنرشپ لیجئے، آپ طاقتور بنیے کہ وقت آپ کے زیر اثر چلے۔ اور جب میں کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلطی پر ہیں یا آپ غلط ہیں، آپ کی پرسنالٹی میں کوئی فلا ہے اس لیے آپ کو بدلنا ہے۔ ہرگز نہیں۔ کائنات کا ہر شخص اپنی عقل کے مطابق بہترین ہے، اس کا اٹھایا گیا ہر قدم بہترین ہے۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ بالکل بہترین ہے۔ آپ کو خود کو صرف اس لیے بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو اپنے حالات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، مطابقت پیدا کرنی ہے۔ آپ کو اپنے وقت کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے قدم بڑھانے ہیں۔ جو آنرشپ، جو اتھارٹی آپ نے وقت کو، حالات کو دے دی ہے کہ وہ آپ کو بدلیں، وہ آنرشپ چھینیے۔ وہ کام آپ کو کرنا ہے، وہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آخری چیز اپنے گفتگو کے اختتام پر جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب ہی ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اپنی سوچوں کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں، تو ہم مدد تلاش کرتے ہیں اپنے ارد گرد سے۔ یہ مدد تلاش کرنے کا سلسلہ اپنی ذات سے شروع کیجیے۔ ہم مختلف مذاہب کے پیروکار ہونے کے ناطے اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ مدد صرف خدا سے ہی مانگنی چاہیے اور مانگی جانی چاہیے۔ تو ڈپریشن میں جانے کے بعد ہم مدد دوسروں سے کیوں مانگتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ مدد اس خدا سے مانگیے، اس اللہ سے مانگیے جو آپ کے دل میں موجود ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کیجیے، آنرشپ لیجیے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر میں یہ کر گزری تو کائنات کا ہر شخص یہ کر سکتا ہے، اور آپ کریں گے۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، ہمیشہ خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔